السلام عليكم متابعين مناطق الحفيدة ولادي. كنرحب بكم اليوم، مرحبا بكم عندي وكنتمنى الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va présenter le pain moelleux maison, un pain qui ne nécessite pas grand chose, pas d'effort, un pain qui est facile à faire. Suivez avec moi les étapes. اليوم غادي نرحب بكم اليوم ان شاء الله بفكره الخبز ديال الدار، خبز اللي غادي يكون سهل في التحضير، خبز اللي ما غاديش ديروا اي مجهود باش انكم تصوبوه. كنشكركم الناس اللي كيدعموني وكيتفرجوا كيديروا لنا اللايك والبارطاج، وكنشكر الناس اللي متابعين ديالي اللي دائما معايا. Je remercie beaucoup les gens qui me suivent de loin et de près. N'oubliez pas de liker ma vidéo, n'oubliez pas de partager. Restez avec moi, on va passer aux ingrédients. دونك بسم الله على بركة الله. عندنا هنايا سميدة رقيقة والطحين الابيض. عندي هنا كيلو ديال السميدة ورابعة ديال الطحين الابيض. Donc j'ai 1 kg de farine blanche et 250 g de semoule fine. J'ai mis une cuillère de sésame noir. Ça c'est selon vos goûts là. Vous pouvez mettre le sésame noir, vous pouvez mettre l'anis, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là. Donc là ça selon le goût. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc et le sel, j'ai mis 2 cuillères de sel. Le sel ça reste toujours sur le logo et selon la quantité. زدت هنايا معلقه ديال الجزلان الاسود، دائما كيبقى اختياري وكيبقى على حسب الرغبه وحسب الانسان. 2 معالق ديال الملحه. هنا الملحه عندي انا درتها على حساب الكميه وعلى حساب الطبق. 2 معالق كبار ديال الخميره. Donc 2 cuillères à soupe de levure sec. Donc là on va mélanger et là j'ai rajouté l'anis. L'anis, les petites graines là, pas les grandes là, parce qu'il y a plusieurs sortes. هنا زدت معلقه ديال حبه حلاوه الرقيقه ماشي الغليظه. يعني دائما كيبقى اختياري الانسان اشنو كيبغي ينسم به الخبز ديالو. غادي نخلط هذا لي زانغريديون سيك، النواشف. غادي نخلط جو vais mélanger tous les ingrédients secs. Et comme ça, je vais faire un petit puits en milieu pour mettre le reste, donc les liquides. Donc ça va être un demi-verre de l'huile végétale et l'eau. L'eau, c'est avec l'eau que je vais préparer le pain. Donc غادي نخلط هاد العناصر الناشفة الجافة. غادي ندير واحد الحفرة الوسط، غادي نزيد عليها نص كاس زيت نباتي والماء هو ديال العجن. مني غادي نزيد الماء والزيت غادي نديه يتخلط، ما غاديش ندلكو بزاف لان ما غاديش ندير يعني تخلطيه غير بلا سباتول اللي عندي او تخلطيه في الروبو تخلطيه بيديك اللي يعجبك. Pouvez mélanger même avec la spatule, avec vos mains, avec le robot. Donc là tout ce que vous pouvez faire. Moi j'ai mélangé avec un robot parce que je le possède. خلطته بالروبو يعني غير خلطته ماشي عجنته. Et je l'ai transmis dans un bol en verre comme ça là juste pour le laisser reposer. درتو في هاد الجبانه كبيره غير باش نخليه يرتاح لي شويه. Je vais le laisser reposer au moins une quinzaine de minutes. Et comme ça c'est comme si on va attendre le gluten que travaille. غادي نخليه حتى يخرج هذاك الجليتان الطحين الجليتان ديالو. بقاو معايا. Donc, comme vous avez vu et vous avez remarqué, là, je l'ai laissé reposer la première fois une quinzaine comme ça de minutes. Et là, comme si je l'ai enlevé, je l'ai travaillé juste un peu avec les mains, comme vous l'avez remarqué. Et là, je l'ai laissé au moins une vingtaine de minutes parce que c'est très important qu'il se repose et en même temps que ça gonfle. هذه المرحلة مهمة بزاف. خليته يرتاح لا بروميير فوا une dizaine 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقة على حسب الجو.
من بعد رديته وخليته يخمر 20 دقيقه، لان عمليه الاختمار مهمه بزاف بزاف بزاف. دونك جو في جيست اونفي لير، نحيد منه الهواء اللي فيه، ومن بعد غادي نقطعو، غادي ندير كويرات على حسب يعني على حسب الكبوريه ديال الخبز ديالكم، اللي ديري العبار اللي بغيتي. يعني انا bon je l'ai décomposé d'abord et là je vais commencer à couper. Je vais faire des boules, mais selon la grosseur et la grandeur de la boule que vous voulez là. Moi, c'est comme si j'ai fait entre 95 et 100 grammes que j'ai fait, parce que là, je ne l'ai pas mesuré, mais selon... j'ai déjà la mesure dans ma main. عندي là-bas في الدية تقريبا درت 100 غرام، 95 غرام حتى 100 غرام في كل خبزة. إذا بغيتوا الخبز ديالكم يجي تقريبا بحال إلا عندك واحد الميزان صغير ولا شي حاجة، خذي واحد 5 دقائق وعبريهم، غادي يجيو كلهم مقادين وغادي يجيو نفس المنظر كلهم زوينين. مي كنأكد عاوتاني فو ليسي سو ريبوزي هاد العجين، راه الحاجه الوحيده باش غادي ينجح لك الخبز هو انها غادي ترتاح. غادي نكمل تقطع الخبز ديالي، وغادي ندير دي بول، وغادي نبسطهم مزيان، ما غاديش نخليهم منفوخين، نو غادي نبسطهم وغادي نرجع معكم. دونك جو في فير دي بول. Et après, regardez, j'ai déjà coupé ma pâte, donc là je vais faire des boules, je vais laisser se reposer, je vais les aplatir comme il faut là, je vais pas laisser une grosseur là ou bien, je vais les aplatir et je vais laisser gonfler. Il faut que ça gonfle parce que là, ça sera très très important. Vous laissez se reposer votre pâte si vous voulez bien réussir votre pain. خاصك وين بدات تخلي هذا الخبز يخمر الا بغيتي تنجحي، تبعوا معايا المراحل وما تزابيوش. Après d'avoir aplati le pain là, donc là j'ai pris une lame tranchante, c'est juste pour décorer, là, faire une petite croix sur le pain. Ça, quand ça va gonfler, ça va s'ouvrir, c'est très beau là à voir. Donc شرطت الخبز ديالي بواحد لا لام عندي ترونشونت، غادي نخليه يختمر بزاف، وغادي ندهن وجهه بالحليب. الا عندك البيض كذلك حتى هو يجي مزيان، ودرت معاه شويه ديال الجنجله الابيض صافي، ومن بعد خليته خمر. هاد المرحله هي مهمه بزاف، قد ما خليتيه خمر قد ما مزيان، وشرطيه ودهنيه قبل ما يختمر. Donc cette étape est plus importante que les premières étapes. Donc si vous voulez faire des traits, c'est ok. Après je vais juste étaler si vous avez des œufs, sinon c'est juste du lait. Donc pour le four c'est 450 Fahrenheit. On va laisser jusqu'à ce que ce soit vraiment bien cuit et doré. الفران غادي نخليه 450 درجة فahrenheit حتى يتحمر لي، وهذه هو النتيجة اللي كنحصلوا عليها. دي لا بروميير بلاك باسكو درت دو بلاك اللي درت. Et voilà le résultat de notre pain. Ça c'est la première plaque et je vais encore sortir la deuxième plaque. Ben voilà, c'est l'idée d'aujourd'hui, c'est la recette d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. ما تنساونيش من دعمكم، ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج. وشكرا لكم وشكرا لدعمكم وشكرا لكم جزيل الشكر. نتمنى الله ان العام الجاي يدخل لنا بالصحه والبركات ولهنا وراحه البال. وشكرا لكم، والى حلقه مقبله باذن الله.